Hasan al-Idrus Abi Muhammad semua sana saya Ibrahim al-Laqani semua sana Bayi Sadir dan Bayi Muhammad Al-Masih Basim Masyari wa Sambil Syabsuri Asa Samsul Arifin Ya Munajat Ya Ali Sahur Ya Sayyid Muhammad bin Al-Mad Bisan Allah Abdul Gibar Gurtis bin Alam Anallaha Anallaha yatawasyaum birahmal maghfirah wa anallaha yu'li darajati bil jannah wa yudalina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirri asraril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allima wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid wa takarram wa tahannan wa tarahham ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ansor ingkang mugi kula panjenengan senantiasa termasuk tiang-tiang ingkang mendapatkan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan senantiasa diparingi kesehatan lahir batin ingkang sempurna lan mugi-mugi kula panjenengan saya barokah salat subuh berjamaah, barokah menghidupkan waktu subuh dengan nasrul ilim wa thalabul ilim. Muga-muga kula panjenengan diparingi kesempurnaan iman Islam, diparingi istiqomah yang kelak akan berbuah karomah. Karomah yang paling besar adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kula tak nyuwun gelas iki Pak niki, kula pinjemin. Ya, minta buat contoh. Nah, ini buat contoh. Kula panjenengan sak menika masuk di bab baru ya, di halaman 92 faslun fi asnafil kufrah. Masuk bab macam-macamnya kekafiran. Sudah kita bahas cabangi iman ana 77. Lah sakmenika kita akan membahas mengupas macam-macamnya kekafiran. Kekafiran ada 20. Ya, kekafiran ada 20. Jadi kafir itu kudu mek situk tok. Kafir itu macamnya ana 20. Ya, untuk lebih detailnya akan kita bahas di bab ini. Sebagaimana di zaman sekarang itu banyak orang yang tidak sadar dengan ucapannya bahwasannya dirinya telah keluar daripada agama Islam.
jenengan ngaji kitab Sulam Taufik, hati-hati, akan datang satu zaman itu banyak orang yang keluar dari agama Islam gara-gara ucapannya, ya, meremehkan atau istihza, menghina agamanya. Akan kita bahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu anni wa ankum ajmain. Maka tak kalani ana maknane iman iku tasdikul qalbi ma'al id'an, lan barang kang den tasdikaken dadi pangan. Maka ketika makna iman itu adalah membenarkan dengan hati, kemudian mengid'ankan, mengumumkan dengan apa? Diucapkan, kemudian tasdik itu meyakini dan menerima syariat Kanjeng Nabi. Jadi atine iman gak mek cukup bener, no? Tidak cukup membenarkan dengan hati, tidak cukup mengumumkan atau menampakkan, tapi harus menerima. Iman nang Gusti Allah, iman nang Rasulullah, iman nang Nabi, iman dituduh aku iman, tapi gak gelem sholat, gak gelem poso, gak gelem zakat, artinya dia belum menerima syariat. Iman apa belum? Ya iman, tapi belum sempurna. Maka di sini dikatakan, maka ketika artinya iman itu membenarkan, meyakini dengan hati, kemudian menyampaikan, menampakkan, lan barang den tasdikaken, dan barang yang dibenarkan itu apa? Yang diyakini dadi 77 pangan. Barang yang sesuatu yang kita benarkan dan yang kita yakini dengan hati telah kita bahas di dalam cabang iman yang ke wonten pinten 77 pangan, ada 77 cabang. Itu yang harus kita benarkan. Ingkang sampun kita kaji, ya sudah hatam bab cabang imannya, itu yang harus dibenarkan. Lan cawang-cawangan. Napa cawang-cawangan nggih? Cawang-cawangan. Cabange iman kabeh niku wis. Moko dadi ana kufur iku ya dadi pirang-pirang warna. Maka kekufuran, kekafiran itu juga dibagi menjadi beberapa macam kekafiran. Krana dide iman iku kufur. Krana lawan katai, ya, lawan katane iman iku kufur. Lan dide tauhid iku syirik. Iman musuhne napa? Kosok baline. Iman kosok baline kafir. Tauhid mengesahkan, kosok baline syirik. Maka ana maknane kufur iku takdzibulillah wali rasulih. Ya, gimana terus? Jadi artine kufur niku napa? Takdzibulillah wali rasulihi. Iki perlu digarisbawahi. Maka maknanya kufur itu, kafir itu adalah apa? Mendustakan Allah dan Rasulullah. Mendustakan Allah dan Rasulullah itu artinya napa? Kufur. Lawane, halo Bu, lawane iman. Maka ini diperlukan rodok serius titik. Nah, coba jenengan nek nate ngaos kitab
Mar'atus Sholihah. Nggih. Lek nanti mau kitab Mar'atus Sholihah, ini kitabnya. Nah ini. Nah ini kitabnya ini. Ibu-ibu gak ketok. Ya. Ya mungkin bisa ibu-ibu sudah tahu ya. Saya mau ngasih contoh yang mudah. Enggak apa-apa. Ya. Maju terus. Ya, ibu-ibu agak maju ya supaya tahu. Kelesan dalam ucal ibu-ibu di rumah kitab Mar'atus Sholihah. Coba di sana digambarkan gambaran kawontenan manahipun tiang-tiang ya, macam-macam gambaran hati manusia. Nah ini kalau jenengan ngaji kitab ini nanti ada gambarnya. Ya kadon nggak ketok ya. Ya cuma kalau gambarkan, cek ngerti. Nah, ini misalnya gelas. Hati itu diibaratkan seperti gelas. Yang pertama, anti Tuhan. Lek ono wong kok anti Tuhan. Apa anti Tuhan itu? Komunis atau ateis. Iku digambarno ati ku kaya niki. Kaya gelas sing mengkurep. Nah teng mriki ana kucuran banyu. Atine napa? Bu, kisana napa mboten? Mboten. Iki anti Tuhan. Jadi komunis itu gambaran kok ngeten iki. Ya, ini gambaran komunis atau orang yang anti Tuhan. Paham ya? Nah, iki atine wong sing anti Tuhan. Ini gambarannya hati orang yang anti Tuhan. Koyok ember gelas mengkurep. Nah ini wis jane pengku. Masa dikandani modele obae wis anti Tuhan gak iso wis. Terus ya gak duwe agama. Sakarepe dhewe. Ya, wancin anti Tuhan. Ini seperti ini. Kemudian yang kedua, gambarane atine wong musyrik lan kafir. Kafir itu napa? Lawane iman. Gambarannya kayak niki. Nah, gambarannya wong kafir itu napa? Kayak gelas ngadeg tapi ditutup. Ah iki wong kafir iki. Gambarannya wong kafir. Gelas murid nomor 5 nih. Melima tapi tutup. Iki atine wong kafir. Artinya apa? Mancur kena banyu. Tidak mau menerima kebenaran. Jadi kalau ono istilahnya bagi semua agama, ingat ya, dengar ucapan saya, jangan sampai keliru dan ojo dipelintir. Bagi semua agama, bagi agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam kita, bagi semua agama loh ya, tidak ada istilah semua agama sama. Ini betul. Orang Kristen menganggap agama Islam apa? Menurut keyakinan mereka, podo apa enggak? Gak podo. Wong Hindu menganggap agama ini wong Islam, podo sama mereka? Enggak sama. Dan mereka punya istilah yang macam-macam menganggap kita. Ya, istilah menurut mereka macam-macam. Ya, sedangkan kita siapapun yang tidak mau menerima agama Islam, maka menurut keyakinan agama kita dihukumi apa? Kafir. Paham nggih? Ya. Lah gambarannya orang kafir kayak ngeten iki. Nah, iki ono wadah melumah tapi ditutup. Artinya apa? Tidak mau menerima. Paham nggih? Kita pun sama agama lain dianggap apa? Ya kafir. Cuma istilahnya beda-beda. Mungkin istilahnya domba yang tersesat. Ya, menurut mereka. Tapi kita ya woles. Kita marah boten.
monggo keyakinan panjenengan. Ya, paham nggih? Ya, itu. Nah, ini gambaran ati wong kafir. Paham nggih? Apa? Nutup nek dirasi Ustaz Abdul Somad. Kafir, apa artinya? Cover. Cover. Apa sih cover itu? Penutup. Ya, artinya cover itu ditutup. Dalam alif lam mim Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatun wa lahum adzabun adzim. Khatamallahu ala qulubihim, Gusti Allah nutupi atine, wa ala sam'ihim nutupi kupingi, wa ala absarihim nutupi mripate. Kuping dohire melek, kuping meripat dohire melek, tapi mata hati, telinga hatinya tertutup. Paham nggih? Nah, ini gambaran wong kafir Bu. Nah, iki lho panjuran ngeten, gak iso mlebu. Masuk dikandani model apa ae, lek dirinya menutup diri ndak akan mau nerima. Kemudian yang ketiga, ya, sing nomor 3, munafik. Atine wong munafik dirasa Mbah Masruhan di dalam kitab Mar'atus Shalihahnya iku koyok wadah. Niki basane basa Jawa Bu. Niki basane istilahnya otak kasar titik. Melumah, ambrol, kita tahu di masjid gak oleh. Melumah, ambrol, napa nih? Napa nih? Burine nih. Ya, kita omong di masjid gak pantes. Di sini melumah, ambrol, ya pokok bagian belakang. Nah niki ambrol, iku wong munafik. Senajan diisi napa? Kudu nambes Pak. Jenenge ambrol iku. Brojol. Iku gambarane atine wong munafik. Dadi wong munafik itu ya Allah. Dia tidak ada apa? Koyoke menerima kebenaran. Tapi dia buri brodol. Cari Islam. Lah kok sengit nang wong Islam. Cari Islam. Tapi kok selalu memojokkan Islam. Ya kan saya ini kata nopo buzzer-buzzer. Ya, dia mengatakan ojo-ojo Quran itu kan dibukukan di zaman sahabat. Ojo-ojo sahabat itu bermain-main. Al-Quran diupdate. Alias Al-Quran dirubah-rubah ambil sahabat. Cek kurang ajar teman. Itu Islam. Ya, kok mengatakan itu orang-orang munafik. Ya, jadi gambarnya orang munafik itu kaya iya nima agama Islam, tapi nopo niki ambrol. Paham nggih? Kula tang tadien. Atine sinten niki? Loh, ateis, komunis, anti Tuhan. Saya ulangi Bu, ini gambarannya atine wong sing anti Tuhan. Koyok gelas melumah, teng mriki wonten dipancuri napa kemawon, mlebet napa mboten? Ora mlebu, diwalik. Nah, niki atine sinten? Wong kafir, dikei pancuan gerojokan, mbuh nasihat, mbuh wae gak bakar melep. Kenapa? Dia menutup hatinya dengan apa? Dengan keyakinan yang lain. Ya, silakan. Maka dalam surat Al-Kafirun apa? Terakhir ini lakum dinukum waladin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Itulah toleransi.
wis sampeyan kate nang tempat ibadah monggo, kate upacara ibadah sampeyan monggo. Ya, kita tidak menghalangi, kita tidak mengganggu. Ya, tapi saya pun juga menjalankan napa syariat kami, amal ibadah kami, nggih, jangan diganggu. Lana amaluna walakum amalukum. Iki atine sinten, Bu? Kafir. Iki jenenge ngaji cengkir. Gambar hati orang kafir. Terus saniki atine wong munafik. Gambarane apa? Menumah tapi ambrol. Saged kebek. Saged wong munafik. Makane wong munafik niku ciri-ciri napa? Idza hadasa kadaba. Lek ngomong iku hoak terus. Lek ngomong hop ya. Terus wa idza tumina khona. Lek dikei amanat selalu berkhianat. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji bohong. Nah, diantaranya kula panjenengan biar tidak napa niku ditulis termasuk orang munafik niku sing pateng, sing ajek oleh salat subuh dan isya. Karena salat terberat bagi orang munafik itu adalah salat subuh dan isya. Nggih, salat subuh mbek isya itu lebih-lebih isya iku salat sing paling abot kangge wong munafik nggih. Makanya hati-hati. Nek kula panjenengan kok ngremehno, gampangno salat. Wabil khusus isya dan subuh, hati-hati. Ada benih-benih kemunafikan di dalam diri kita. Nggih Bu nggih. Makanya biasa salat isya lama tenan. Misalnya tahlile mari maghrib, ya, sampai setengah 8 jam 8 dereng salat isya. Ngoten abot napa enteng? Abot. Pemane nek lungguh ndelok sinetron. Engko ae salat isyae sing tak nutupno, tak ngatamno. Sinetron ya. Sinetron cek suwene. Ya, ambil leye akhirnya keturun. Ngoten niku jenengan nek duwe ati sing kuat iku mesti mbok jam pira tangi. Itu pun kalau bangun kaget jenengan. Astagfirullahaladzim, jam 12 aku goreng salat isya. Tapi lek wong munafik boles. Gak tangi sampai subuh, gak salat isya santai, hati-hati. Jadi itu salat yang terberat bagi orang munafik subuh dan isya. Lek ono di hati kok gampang no salat isya dan subuh, hati-hati. Ya, dang ditandani. Paham nggih? Munafik. Kemudian atine ahli riya. Utawa wong sing senengane pamer. Rapet tapi miring. Ana gelas miring ngeten. Nah, iki misale buka po nggih. Iki dipancuri ya napa ngeten iki? Iso kebek. Numblek ini. Ya mleburane titik. Liyane ambiar. Iki atine wong sing senengane pamer atau riya. Ibadah bukan karena Allah. Ibadah apa wis bukan karena Allah. Ya, maka ini apa? Ini atine wong napa? Riya. Bagaimana dengan sak menika majelis-majelis taklim ya di-live-kan, disiarkan. Kenapa? Itu para ulama kita, para guru-guru kita itu sekali menganjurkan gunakan media sosial, teknologi saat ini untuk apa? Berdakwah. Kemudian untuk memerangi, coba sekarang sing ibaratnya siaran pengajian
yang isinya hal-hal yang mengajak ke jalan Allah dan Rasulullah dengan siaran yang mengajak kepada kemaksiatan. Akeh pundi? Sing bangun 100, sing rusak 10.000. Ya, jenengan sekali ketik, ya Allah. Ya, maka katanya Habib Umar bin Hafid, gunakan media sosial kalian itu untuk apa? Mendapatkan ridho Allah. Ya, ini penting. Ya, paham nggih? Iki atine wong sing riya. Ya karek noto ati mawon. Nggih sedaya noto ati. Ya. Ojo sampai majelis golek jamaah didik gak semangat. Golek jamaah wake semangat. Golek jamaah sing teko didik kendo ngono. Aduh lemes. Ya tidak boleh. Ya, Habib Ali Al-Idrus itu ya Allah. Ya, rata-rata murid-murid Habib Ali Al-Idrus. Ya, itu masya Allah. Pengajian di masjid itu loh. Nggih, masa muridnya lho. Sing teko loro imam ambil sing azan itu apa? Tetap katanya beliau walaupun satu saya ajar. Nah, Habib Alwi ini udan terus di tempat yang pundi kondang lagi napa mana itu pengajian. Udan terus. Wis rawuh cerita mriki prei mawon nggih Ustaz. Ojo prei mas awakmu tak ajar. Ya, itu lek zaman saiki viral iki Bang ya. Zaman saiki viral. Lama tenan. Ya Allah, ulama besar. Iya. Pengajian di masjid dikmu sholat yang kecil, hujan terus zaman semono transportasi ini bemo ya, nyampe di tempat hujan terus kano jamaah terus nek awake dhewe wis ya apa kalau jamaah jagongan di ngarep ae ngopi ini boten ya tetap ajar ya Allah ya Rabbana ya itu coba jenengan ya ini nama aswaja nih pengajian aswaja nih. Nah sekarang kan generasi keberapa itu muda-muda kalau golongan ini sinten ya Allah Yai Imam Hambali terus Yai sinten Kidul Pasar ini nggih golongan ini sing tasik wonten niku ya sing ahli sholawat dalail enten ya supina ini kono saudara Muhammad. Nah itu saya kira putih-putih nih kadang wonten malih sing biasa sepedaan pancal nggih wonten nggih. Nah itu orang-orang apa istiqomah iku wis los wis mbo jamaah loro telu tetep jalan. Ya, kenapa? Ya itu memang didikan daripada gurunya. Lek wong saiki lek jamaah ya wae pendidik. Jamaah ya kedik wis ngundang sing liyane ae. Oh, tak undangan sing akeh. Lu ada kayak gitu. Ya, saya pernah itu. Ya jamaah napa niki? Di kampung apa di musala? Di kampung. Jamaah akeh pendidik. Didik. Ya wis gak iso. Aku ana undangan di kono. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ini. Atine wong sing napa? Pamer. Sakniki atine mukmin maksiat. Ana wong mukmin tapi maksiat. Napa niku kaya wadah melumah sentet. Napa sentet niku? Halo Bu, retak nih bentet apa sentet Bu? Nek basa Jawa Tengah sentet ono gelas ono wadah retak iku gambarane atine wong mukmin sing maksiat. Napa niku? Ngembes ngembes ya kisenan cuma nopo
bocor halus retak iki nem siji wong munafik lek munafik ambrol nggih ambrol lek wong mukmin maksiat retak iki atine ya diseni enteke suwe ya enteke suwe itu gambarane atine wong mukmin maksiat lah sak menika gambarane atine napa niku tiyang mukmin sing soleh atau solihah mlumah kemudian apa mlumah nada jejeg lan rapet kangge nadai ilmu lan nasihat hasilipun kebek atine wong mukminah sing solihah niku kaya wadah gelas mlumah kemudian jejeg orang miring orang punting ya ora ambrol ora retak jejeg rapet kemudian kangge apa nadai ilmu lan nasihat hasilipun kebek ya iman iku lek iki kebek nggih banyu niku lek kebek halo Bu apalagi air itu kalau lebih dari 2 kullah keluguran najis napa najis napa mboten tidak kenapa air yang kuat kaya ati niku lek negara coba di laut niku keluguran badange jaran apa lautnya melok mambu mboten keluguran badange gajah mambu lautnya gak pengaruh makanya atine wong mukmin niku nalikane kebek diisi dengan ilmu dan iman kepada Allah gak gampang terkontaminasi ya dilono wong muring-muring nama boten metutut ya dirasani wong fitnah iku lek wong mukmin temenan iku la yakhafu laumata laim gak wedi dicaci maki ya gak wedi kenapa karena iman di atine ini napa negara jadi wong atine negara tapi lek atine negot napa negot atine kaya got ya Allah mudah terombang ambing paham nggih saya ulangi ya iki ngaji gelas saya iki atine napa anti Tuhan ateis atine sinten mikrojokan iki banyu ilmu nasihat atine wong kafir ditutup tidak mau menerima kebenaran kemudian melumah ambrol munafik miring nadai tapi atine sinten wong riya kemudian lumah tapi retak embes mukmin maksiat kemudian melumah jejeg rapet mukmin soleh atau mukminah solihah jadi kalau lek ngaji kitab niki teng ibu-ibu nggih kitab niki saya bilang ke ibu-ibu padahal ini ada di depan ini ya di halaman depan kalau sanjang teng ibu-ibu ngajinya sudah hatam ngajinya sampun lho kok ngoten Ustaz ngaji kurang dimulai kok hatam ya ini hatam jenengan pokok jenengan dadi gelas sing napa lumah niki wis berarti sampean ngajine isine kitab niki mulai awal sampai mburi niki membahas masalah adab-adab dengan Allah dengan orang tua dengan guru dengan anak
dengan tetangga. Oleh sampean wis dadi wong salihah, ya iki berarti sampean ngajine wis jenengan berarti wis hatam kitab iki. Ya, ono pirang halaman nih. Ya, ono 63 halaman hatam jenengan. Carane hatam ya napa? Ya kudu dadi napa? Wong mukmin sing jejeg ajeg. Ya, ono pengajian teko, berarti jenengan gelas sing napa? Jejeg ajeg. Ono pikiran dugi salat jamaah. Dugi berarti napa? Jejeg. Kebek mule sangune akeh. Nah, kandhane nazak. Napa niku? Tatanazzala alaihimul malaikah, malaikat padha mudhun, alla takhafu wa la tahzanu, ojo wedi, ojo sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'atun, dikai kabar gembira tentang krana napa? Atine awake kebek diisi dengan amal ibadah. Makanya jenengan berarti lek gelem ngaji ku berarti napa? Jejeg ajeg. Lek wis mari ngaji ngeten iki aja sampe retak. Napa? Aja sampe retak. Napa artine retak? Maksiat. Entek maneh, mending ngaji maneh, diisi maneh, ngembes maneh, diisi maneh, ngembes maneh. Ya dipempesi. Ya, ndang-ndang ditembel. Makane nih unen-unene wali napa niku? Tondomono jeluma tono. Nek cara kula ben ngaji niku ya apa kalian nih? Mari ngaji bocor maneh. Bocor wingi ngaji mantuk-mantuk nggih dikebeki. Minggu depan ngaji datang lagi lho. Lah kok napa? Gelase kosong maneh. Napa? Ngembes ya Allah. Mugi Allah menyelamatkan kula panjenengan sedaya. Paham nggih? Nah, jadi jenengan pun hatam Bu. Nah, ibu-ibu kepengin ngaji kitab Mar'atus Sholihah wis hatam. Wis hatam. Nek karek napa melewati apa? Bab-babnya. Paham nggih? Saya lanjut. Ngerti kok nggih? Definisi ini wong mukmin, wong kafir, munafik, apalagi mukmin maksiat, kemudian anti Tuhan sudah mengerti. Jadi kalau saya mengasih pengertian kepada anak-anak ngaji juga begitu kan anak. Ki oleh gambaran wong sing anti Tuhan. Gambaran mudah. Jadi mereka mudah mengerti. Oh, ngoten nggih. Ya, jadi tidak ada istilahnya menurut ya kalau mengajarkan kebaikan semua agama nopo ya padha ngajar kebaikan kan sing ngajarno kejelekan, tapi mengenai prinsip dan keyakinan itu apa? Berbeda nggih. Makanya mboten nangsal. Nah ini kenapa sih kok kita harus tahu macam-macamnya kekafiran di sini? Maka akan dibahas. Kalau lanjutakan kedik mawon. Ing atase moko wajib ing atase wong mukmin arep weruh tetalane dadi kufur lan arep weruh ing wernane kufur supaya bisa ngedoi krana wong kang ora weruh ing suwiji-suwiji kaya apa oleh ngedoi ing hale tok wajib ing atase wong mukmin arep duweni surtine lan niti-niti ing agamane, ngeluwehi surtine marang bojone lan ora tumeka kawula ing hakikate iman hingga ana surtine marang agamane iku luwih tinimbang surtine marang bojone. Halo Bu, paham Bu?
dereng untuk yang lo jelasaken. Makanya wong mukmin iku wajib nopo? Wajib tahu dedalan dadi kufur lan arep weruh warnane kufur. Wong mukmin kudu weruh. Hati-hati. Kudu weruh jalan-jalan yang bisa menyebabkan kekufuran. Dan juga kudu weruh warnane kufur. Harus tahu macam-macamnya kekafiran supaya bisa ngedoi, supaya bisa hati-hati dan menjauhi kekafiran. Tadi sudah dikasih gambaran mudah mengenai macam-macamnya hati. Kemudian ini krana wong kang ora weruh ing suci-suci kaya apa oleh ngedoi ing hale tok wajib ing atase mukmin arep duweni surti. Maka orang itu kalau tidak tahu macam-macamnya kekafiran, iku hati-hati, ya, takut jatuh tanpa sadar kepada kekafiran. Koyok guyon-guyon, itu sudah di kekafiran, kemurtatan. Ya, contoh, ya ki sering kon poso, kok gelem kon diakali wong Arab. Ini kudu syahadat nih. Kon kok gelem diakali wong Arab, berarti nganggep Kanjeng Nabi napa? Ngakali, padahal Kanjeng Nabi itu al-amin, bukan pembohong, dan Kanjeng Nabi adalah utusan Allah. Ini kayak Ramadan biasanya ngomong. Hati-hati, walaupun itu ucapan guyonan, tapi ucapan itu mengandung kekufuran. Hati-hati. Ya, ini banyak itu ucapan-ucapan yang menjatuhkan kita tanpa disadari. Makanya ingin ngaji bab kafir, bab kekufuran supaya hati-hati. Kemudian wajib ing atase wong mukmin arep duweni surti. Orang mukmin itu wajib punya rasa cemburu. Lan niti-niti. Napa niti-niti Bu? Lan teliti, lan temu ing agamane. Ngluwehi surtine marang bojone melebihi cemburu. Wong iku wong mukmin kudu ero nang agamane, kudu ngaji, melebihi pengetahuannya dia kepada istrinya. Bapak-bapak ini ngelak apalah nggih? Ana bojone niku sing mecucuan ya. Ana sing napa? Gak trimo ibu-ibu, Pak. Ana sing cerewet ya. Ana sing gano abane ya, tapi jenggotan. Nah, itu saya yakin jangan paham semua. Nah, makanya kalau di sini katakan dayai kudu paham nang agama melebihi paham dan mengertinya panjenengan kepada istri panjenengan. Kemudian di sini katakan lan ora tumeka kula ing hakikat iman, dan tidak akan mencapai hakikat iman sehingga kita itu punya rasa cemburu kepada agama itu melebihi cemburunya kita kepada istri kita. Maka dadi dene saben-saben wong kang lanang iku ora ridho lan ora demen lamun bojone kelebon wong lanang liya, semono uga wong mukmin iya ora ridho lamun agamane kelebon kecampuran agama liyane. Pak, kula panjenengan sebagai laki-laki tidak akan ridho, bahkan akan cemburu, bahkan akan marah ketika bojo kula panjenengan napa misale nrimo daya wong lanang utawa gonceng wong lanang nyabuk. Namun jawab Pak, marah nang mboten? Ngamuk, pegel nang mboten? Pegel apa? Lha apa wong iku? Ngene mboten? Lah seyogyanya juga wong mukmin iku ya gak trimo nalikane keimanane kecampuran
napa agama liya. Contoh doa bersama ndak boleh. Ya, mboten angsal. Kenapa? Ini sudah masalah ritual ibadah. Misal Islam, di sini ada agama lain. Kula ndonga, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka amin, 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 amin. Engkau agama sebelah ndonga, wong Islami, amin. Ya napa kira? Halo, Bu? Ya napa kira-kira? Nggak boleh. Ya, boleh ono ulama kiai ndak apa-apa. Ini kan toleransi. Nggih, toleransi. Tapi di hati saya kan beda. Nggih hatine sampean. Lah wong awam. Orang awam. Mereka ikut amin. Nah, ketika orang itu sini doa, sini amin, berarti sama dengan apa? Mencampur adukkan agama. Kenapa? Keyakinannya sini dengan kita beda. Ya berarti lek ana wong koyo ngono padha karo gelem napa? Lho, sama lek ngono gak ndi rasa cemburu. Berarti lek bojomu digawa ngalor ngidul, gawa iki nggo sampean napa? Wales sae. Ya berarti gak beres. Ya makanya kudu gak ridho, kudu gak ikhlas. Nalikane napa? Lamun agama kelebon kecampuran agama liya. Maka wong kang ora duwe surti marang bojone iku kaya himar lan kaya kebo sapi. Lek ana wong gak duwe cemburu nang ngene bojone, maka wong iku kaya keledai, kaya kebo, kaya sapi. Semono uga wong kang ora surti marang agamane. Begitu juga orang yang tidak punya rasa wiroh atau cemburu kepada agamana. Iya ora duwe agama, wong iku gak duwe agama. Lang wong kang ora duwe agama iku ya napa niku ya dudu anake Nabi Adam. Dadi wong lek gak duwe agama iku kudu anak putune Nabi Adam. Toleransi harus kita tegakkan di negeri kita yang tercinta. Mulai zaman biyen selalu ada toleransi. Gini betul. Kita nggak pernah melarang umat lain ibadah, menyelenggarakan ibadahnya, merayakan, nggak pernah. Gini betul. Aman tentrem, ya saling menghargai. Yang tidak boleh apa? Mencampur adukkan agama. Sak menika mengerikan. Nggih, sholawatan di tempat ibadah orang lain, meneng azan terus dicampur napa? Nyanyi-nyanyi, ya ndak boleh. Saya yakin itu tempat agama lain yang digunakan itu mesti atine napa? Berontak, risih, gimana betul? Coba di masjid, ya, ono agama lain yang di sini, terus melakukan ritual di sini, ya napa jenengan? Bu, napa atin napa? Berontak napa betul? Aduh kak, ini kan gini ibadah kita. Mereka itu juga tidak nyaman, kita pun juga tidak nyaman. Maka sudah digariskan oleh Kanjeng Nabi, lana a'maluna walakum a'malukum, diperjelas di dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidu nama a'bud. Kanjeng Nabi dirayu, Abu Thalib disanjangi para orang kafir Quraisy, ya Abu Thalib waran ponakanmu ngene wis timbangane awake dhewe pengkerengan ngene. Engko lek wayahe kene nyembah berhala, Muhammad dan pengikutnya suruh ikut. Lah engko lek Muhammad ibadah, kita ikut. Ya lah enak. Wis ayem. Maka turun qul ya ayyuhal kafirun. Ndak bisa
kita mau mencampur adukkan agama. Makanya iman di akhir zaman itu ya digambarkan Kanjeng Nabi, isu iman, sore kafir. Sore kafir, isu iman. Kenapa? Ya bi adinahu bi aradin minad dunya qalil, menjual agamanya dengan perbendaraan dunia yang sedikit. Ya, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, nggih. Hati-hati, muga kita panjenengan diparingi kesempurnaan iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah, astaghfirullah rabbal ya astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim waj'alna ya rabb mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi